نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اعلان فرماتے ہوئے جو حکم دیا، اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جو صاحب ایمان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج میرا جو آپ لوگوں کو چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں، جو دھیان آپ کا جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اس سے غافل ایسے ہوئے کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہی بھول گئے، باقی ساری باتیں یاد رہ گئی۔ اب ایک جگہ تو اعلان ہوتا ہے نا کہ جب تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں اپنا آپ بھلا دوں گا۔ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا، اللہ نہیں بندے کو بھولتا، ایسا نہیں ہے۔ تم مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں اپنا آپ بھلا دوں گا۔ آج دیکھیں ہم کس چکروں میں پڑ گئے دنیاوی۔ ہم ہر ذکر کرتے ہیں اپنے خاندان کے ہر غریب سے غریب بندے کا، ہر امیر سے امیر بندے کا، خاندان کے بہت سارے لوگوں کا، اپنے دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں کا، اپنے جہاں پر کاروباری معاملات ہمارے چل رہے ہیں، مارکیٹ کے تمام تر ہر مارکیٹ کے بندے کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چکر میں ذکر کر دیتے ہیں۔ خاندان کے بہت سارے امیر سے امیر لوگ، غریب سے غریب لوگ، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، سب کا ذکر کرتے ہیں، خوبصورت کا بھی، بدصورت کا بھی، اچھے کا بھی، برے کا بھی، سبھی کا اپنے گھروں میں ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن تو اعلان فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ، اب جب میں اور آپ ذکر کریں گے تو جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہی جائے گی نا۔ اب جب اللہ رب العزت چرچا کرے گا تو پوری روئے زمین اور روئے آسمان سب پر اس بندے کا ذکر ہوگا۔ اللہ، اس بندے کا ذکر ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے گا، جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ آج ہم غافل ہو گئے اس چیز سے۔ گناہ کیا بعد میں توبہ کریں گے، برائی کی بعد میں توبہ کریں گے، اچھا کچھ نہیں ہوتا کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، خیال اور تصور اور سوچ یہ ہے رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے، بس رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ ابھی تو رجب ہے نا، آخر ہے رجب کا، تو شعبان آئے گا، اس کے بعد رمضان ہے۔ اب رمضان میں نمازیں بھی مساجد میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ خیر رمضان کا تذکرہ تو رمضان میں ہی کریں گے، پہلے بھی بعد میں بھی کرنا چاہیے، لیکن ابھی جس موضوع کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، جس طرف آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہم بھول گئے، ہم اس کی نافرمانی میں لگ گئے، ہم اس کی حکم عدولی میں لگ گئے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت کو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے، جو اللہ رب العزت کا ذکر کرے، جو اس کی تعریف بیان کرے، جو اس کی کبریائی کو بیان کرے، جو اس کے سامنے اپنی عجز و انکساری کے ساتھ پیش ہو جائے اور اس کا ذکر کرے۔ اور ذکر کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک ہے سارے لوگ مل بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کو کھول کے پڑھنا، کہ قرآن کو پڑھا جائے، صبح اور شام کو قرآن کو پڑھا جائے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے، لیکن بہترین طریقہ ہے نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد پھر قل هو اللہ احد یا جو بھی صورت آتی ہوگی، اس کے بعد پھر رکوع کے اندر جا کے سبحان ربی العظیم
सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद फिर सुजूद के अंदर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर जब रुकू से उठना है तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये जिक्र बड़ा पसंद है बंदे का। कौन सा वाला? बिला शक्को शुबा बंदा तन्हाई में भी जिक्र करे, वो भी अल्लाह पाक को पसंद है। बिला शक्को शुबा बंदा बंदों में बैठ के उसका जिक्र करे। एक हदीस पाक में यूं आता है, तुम मेरा जिक्र तन्हाई में करो, मैं भी तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा जिक्र करो बंदों में बैठकर, मैं भी फरिश्तों को जमा करके तुम्हारा जिक्र करूंगा। और अगर तुम करो अल्लाह के नेक बंदों में बैठकर, तो मैं भी फिर अंबिया और सालिहीन के अंदर तुम्हारा चर्चा करूंगा। किसका भला? वो शख्स जो गुनाह भी करता है, बुराई भी करता है, बुरा अमल भी करता है, जिना की तरफ भी ध्यान जाता है, शराब की तरफ भी ध्यान जाता है, गीबत भी करता है, और उसके अलावा किसी के बारे में चुगलखोरी भी कर देता है, हसद भी बाज़ का दिल के अंदर घूमना शुरू कर देता है। लेकिन मालिक ज़ुल जलाल की तरफ से ऐलान क्या है? तुम मेरा जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, तुम मेरा जिक्र करो तन्हाई में, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा तन्हाई में। तुम मेरा जिक्र करो लोगों में बैठकर, मैं भी करूंगा लोगों के अंदर, यानी मैं फरिश्तों को जमा करके तुम्हारा चर्चा करूंगा। किसका भला? सोच बंदे, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना अपना देख दुनियादारी का मामला कि कितने गुनाह और कितनी नेकियां हैं, फिर भी मालिक की तरफ से हुक्म क्या है कि तू कर मेरा जिक्र, मैं करूंगा तेरा चर्चा। अल्लाह ऐसा नहीं फरमाया खबरदार गुनाहगार मेरा जिक्र ना करे, बुराई करने वाला मेरा जिक्र ना करे, मैंने उसका जिक्र नहीं करना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं फरमाया, ना ना ऐसा भी नहीं फरमाया। जिसने दाढ़ी मुबारक रखी है बस वही मेरा जिक्र करे तो मैं उसका जिक्र करूंगा, औरतों में जो पर्दा लेती है वही मेरा जिक्र करे तो मैं उसका जिक्र करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं फरमाया। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, कैसी कमाल बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान। और देखो हुक्म क्या है, यहां कोई बादशाह तो बात की बात है, कोई वजीर अगर किसी का तज़करा, किसी का जिक्र अगर टीवी पर कर दे या दोस्तों में बैठ के कर दे तो लोग कहते हैं यार बड़ा ताल्लुक है उसका, बड़ी बात है, वजीर ने उसका जिक्र किया। और किसी मुल्क का बादशाह उसका अगर जिक्र कर दे टेलीविजन पर या किसी जगह पर, कहता बड़ी बात है यार, बादशाह ने उसका नाम लिया। और यहां जो कायनात का बादशाह है अल्लाह, जो जमीनों और आसमानों का बादशाह है, जो सारी रूए जमीन का जब से तख्लीक हुई उस वक्त से लेकर जब तक दुनिया रहेगी वो मालिक है, मालिक रहेगा, हमेशा दुनिया के रहने के बाद भी वो मालिक है, मालिक रहेगा। तख्लीक कायनात से पहले भी वो रब था, पहले भी वो रब है, आज भी वो रब है, बाद में भी वो रब रहेगा। जब दुनिया खत्म भी हो जाएगी फिर भी वही रब रहेगा, उसी की किबरियाई, वही मालिक कायनात की जात अक़दस जो है वही कायम रहने वाली है, हमेशा से हमेशा तक वही रहने वाला है। और वो रब देखो जो सुबह सूरज को निकालता है, फिर रात को उसको गुरूब करता है, फिर वो चांद को निकालता है, फिर उसको गुरूब करता है, फिर वो सितारों को निकालता है, फिर वो गुरूब करता है, फिर वो हवा को, सारी तमाम तर हवा जिनको जरूरत है ऑक्सीजन की, उनको हवा पहुंचाता है, खाने, हर कायनात की हर चीज को पूरा करने वाला जो रब है वो कभी तुझे भूलता नहीं है, तू ही उसको भूल जाता है, वो रब तुझे भूलता नहीं है। वो उसकी तरफ से तो ऐलान है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। अल्लाह, वो रब तेरा जब चर्चा करेगा फिर फरिश्तों को बुलाएगा, ऐ फरिश्तों मैं इससे प्यार करता हूं, तुम भी इससे प्यार करो। अल्लाह 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 अल्लाह। बात किसकी हो रही है? कभी ये सोचना, मेरी आपकी सारी मखलूक में जितने मुसलमान हैं सभी की तो बात हो रही है। कभी सोच, तेरा जिक्र रब करता है। अल्लाह, पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी देख, अपनी नाफरमानियां देखो जो अल्लाह ताला की तरफ से हम कर रहे हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की हुक्म अदूली कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, वो देखो कितनी है। ऐ मेरे नौजवान साथी और बुजुर्गों, सोचो जरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करके मिलेगा क्या? उसका कुर्ब मिलेगा, अल्लाह अकबर, उसकी मोहब्बत मिलेगी, उसकी तरफ से इनाम मिलेगा, गुनाहों से छुटकारा मिलेगा, बुराइयों से जान छुटेगी, ज़ेहन को सुकून मिलेगा, सुकून कल्ब। आज के दौर के अंदर हर दौर में एक चीज की बड़ी जरूरत रही है कि किसी तरीके से सुकून मिल जाए।
آج کے دور کے اندر بھی اور آج سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انسان کو سکون کی ضرورت ہے۔ پھر کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون ملے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب کیسی کمال بات ہے، اعلان بھی کر دیا، فرما بھی دیا، بتا بھی دیا کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اے مسلمان سوچ تو صحیح، ایک تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، اسی کے ذکر سے غافل رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، مسلمانوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو کسی کے گھر چوری کرتے ہیں، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو خراب کر رہا ہے، کوئی کسی کے گھر کو اجاڑ رہا ہے، کوئی کسی کے کاروبار میں سے چوری کر رہا ہے، کوئی اپنے مالک کا مال چوری کرتا ہے، کہیں پر مالک اپنے ملازموں کا حق مار رہا ہے۔ یہ ساری باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو پھر سوچا جائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ذکر ہی تو ہے جو نہیں کر رہے، باقی سارے کام تو ہم اپنے اپنے وقت پر کر رہے ہیں۔ کھانا ہم اپنے وقت پر کھاتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے نا اپنے وقت پر کھاتے ہیں، کپڑے جب گندے ہو جاتے ہیں تو فوراً اپنے وقت پر ہم ان کو تبدیل کر لیتے ہیں، اگر کسی کے دانت میں درد ہے تو فوراً جا کے اس کا علاج کراتا ہے، کسی کے آنکھ کمزور ہے تو فوراً جا کے وہ اس کا علاج کرتا ہے، اگر کسی کے پاؤں میں درد ہے تو فوراً جا کے علاج کرتا ہے، اگر کسی کی زبان میں لکنت آ گئی ہے خدا نخواستہ تو وہ فوراً جا کے علاج کرتا ہے۔ ہر کام تو ہم اپنا وقت پر کر رہے ہیں، کر کیا نہیں رہے؟ ایک اللہ کا ذکر ہی تو نہیں کر رہے ہم۔ حالانکہ اگر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، مالک کائنات کی کبریائی کو بیان کیا جائے، تو اس بات کو ذہن میں رکھو، پھر دردیں جسم کی، پھر بیماریاں، پھر دکھ، پھر تکلیفیں، پھر پریشانیاں، پھر مصیبتیں، یہ ساری آٹومیٹک خود بخود ہی کم ہوتی چلی جائیں گی نا، خود بخود ہی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ کیوں بھلا؟ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے۔ اے مسلمان سوچ تو صحیح، آج تو کیسا غافل ہو گیا، اللہ کہ سارے کام کرتا ہے، سارے کام کے لیے تجھے فرصت ہے، ہر کام کے لیے، جہاں جہاں تیرا جی چاہتا ہے وہاں تو چلا جاتا ہے، جس رشتہ دار کے گھر جانا ہو چلا جاتا ہے، جس کے گھر نہیں جانا بس نہیں جانا، ہماری مرضی نہیں ہے نہیں جانا۔ حالانکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے جو تمہارے سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں چھوڑے تم اس کے ساتھ رہو، اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، رشتہ داروں میں بھی۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو رب کائنات ہے وہ دیکھ اعلان کیا کرتا ہے، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، تیرا چرچا کروں گا، تیرا چرچا کر۔ اللہ 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 اللہ، سوچا تو نے کس کی بات ہو رہی ہے؟ گناہوں کی دلدل سے نکلے نہیں، اللہ برائیاں چھوڑ نہیں رہے ہم، برے عمل چھوڑ نہیں رہے ہم، برے کام چھوڑ نہیں رہے ہم، اس کے باوجود اعلان کیا ہو رہا ہے؟ تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائی اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، سوچو ذرا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا ہو رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا پہلے تو اپنے گناہوں کو چھوڑ، پہلے تو اپنی برائیوں کو چھوڑ، پہلے تو اپنے برے اعمال کو چھوڑ، جب تک تیرے برے اعمال مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں، برائیاں ختم نہ ہو جائیں، میں نے تیرا ذکر نہیں کرا۔ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تو میرا ذکر کر بندے، تو میرا ذکر کر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اس چرچے میں کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العزت تیرا ذکر کرے گا تو پھر سب سے پہلے وہ تیری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ 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 اللہ، تیری برائیوں کو معاف کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تیرے برے اعمال کو تیرے نامہ اعمال میں سے صاف کر دے گا۔ کرنا تو نے کیا ہے؟ بس اس کا ذکر کرنا ہے۔ بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا، نماز کو ادا کرنا بہترین طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مساجد کے اندر، ہمارے بھی ادھر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اتوار والے دن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، الا اللہ، پھر اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ ہو، یہ بھی سارے لوگ مل کے کرتے ہیں، بآواز بلند بھی کرتے ہیں، خواتین آہستہ آہستہ ذکر کرتی ہیں نا، ہاں ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا ذکر کرو جیسے دیوانہ کرتے ہیں، دیوانے
اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے دیوانے کرتے ہیں. اب ایسے بھی ذکر کرتے ہیں, کئی لوگ صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں, کئی لوگ جو ہے ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے تسبیحات کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, سارے طریقے کار اپنی اپنی جگہوں پر درست ہیں, لیکن افضل طریقہ یہ ہے, بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہوا کر ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ اللہ, اور پھر اسی نماز کے اندر اللہ کا ذکر, اللہ رب العزت کی کبریائی, اور پھر اسی نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہی نماز جس میں تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھی پڑھنا ہے. بہترین ذکر جو ہے نماز کے اندر ہوتا ہے. نماز کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز تجھے بے حیائیوں سے روک دے گی, نماز تجھے برائی سے روکے گی, نماز تجھے برے اعمال سے روک دے گی. اللہ, تو مسلمان سوچ تو صحیح, تو ذکر سے غافل کیوں ہے؟ کبھی سوچا تو نے تجھے اتنی غفلت کیوں آ گئی؟ ایک جگہ پر یوں آتا ہے اللہ تعالیٰ, ایک بات کو ذہن میں رکھیں, جو دنیاوی لحاظ سے ہے نا, دنیاوی لحاظ سے جو دیکھتے ہیں, اب دیکھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے, قرآن بھی نہیں پڑھتے, کبھی ذکر بھی نہیں کرتے, اتنے دور ہیں کہ اگر ان کے سامنے اگر ذکر بھی کیا جائے, کبھی کسی چیز کا ذکر بھی ان کے سامنے کیا جائے, کسی چیز کا بھی ان کے سامنے کہ یار تم اللہ کا ذکر کیا کرو, تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو, تم اچھے کام کیا کرو, تو وہ بہت ساری اس پہ دلائل دیتے ہیں نہ کرنے پر. اللہ 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 استغفر اللہ, اللہ کا ذکر نہ کرنے پر بھی دلائل دیے جاتے ہیں. اللہ کا ذکر یعنی ذکر نہیں کرنا, اس پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں. کیوں بھلا؟ ایک جگہ پر یوں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے, اس سزا میں سے ایک بات یہ بھی ہے, وہ نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا جی نہیں چاہتا. اللہ, قرآن پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا. اللہ اللہ اللہ, ذکر کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا. اللہ اللہ اللہ. ایک جگہ پر کتاب کے اندر یوں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ جائے, یعنی رب تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے, اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا. اللہ اللہ. ایک بزرگ کا یہ قول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا, قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, اللہ کا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا, نیک کام کرنے کو جی نہیں چاہتا, اچھائی کی طرف آنے کو جی نہیں چاہتا. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. سوچو ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. ایسا تو نہیں ہے کہ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹی عرصہ دراز ہو گیا ہوگا, کبھی قرآن بھی نہیں کھول کے دیکھا. اور یہ چند روزہ زندگی ہے, زیادہ لمبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو لمبی زندگی, صحت اور تندرستی عطا فرمائے. لیکن اگر پاکستان کے اندر, برے صغیر پاک ہند کے اندر اگر ریشو نکالی جائے تو یہی ہے نا 50-60 سال. اس کے بعد تو بونس ہی ہے نا. ویسے تو 40 سال کے بعد ہی بونس ہے, لیکن چلو 50 نہیں 60 سال ہوگی. اگر اس 50-60 سالہ زندگی, وہ بھی جس کی ہو, خوش نصیب ہے وہ بھی جس کی ہو, کچھ نہیں کہہ سکتے کس کو کب فرشتہ لینے کے لیے آ جائے. سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, قرآن پڑھنے کو تیرا جی نہیں چاہتا, اللہ کا ذکر کرنے کو تیرا جی نہیں چاہتا, نیک کام کرنے کو تیرا جی نہیں چاہتا, برائی کرنے کو تیرا جی چاہتا ہے, بری ویڈیوز دیکھنے کو تیرا جی چاہتا ہے, گالی گلوچ والے لوگوں میں بیٹھنے کو تیرا جی چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے کہ تیرا اللہ کا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ نہ کہا کر کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے قرآن نہیں پڑھا, یہ کبھی نہ کہا کرو. یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے اپنے قرآن کو دور کر دیا ہے. قرآن تو ایسی
किताब है, अगर कोई बंदा इस पे एक दफा तवज्जो ना देना, कुरान उसको अपने करीब नहीं आने देता। इतनी हया वाली किताब है ये। जो इसे शौक से पढ़ता है, कुरान उसके सीने में उतरता चला जाता है, सीने में उतरता चला जाता है, उसके हिजाब को खोलते चला जाता है। कुरान पाक सीने को खोलता है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है, ऐ मुसलमान सोच, आज तो मुसलमान होने की हैसियत से सोच जरा, बहसियत मुसलमान। घर वाले जब घर से कारोबार पे कामकाज पे चले गए, औरतों ने पीछे से टीवी के वो चैनल लगा लिए जो घर वालों के सामने बैठ के देखने वाले नहीं होते, जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी है वो काम करने शुरू कर दिए। अल्लाह का जिक्र करने को अगर तेरा जी नहीं चाहता तो सोच, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता बगैर तौबा के मर गया तो फिर क्या हाल होगा। अगर तू इस हालत में मर गया, दुनिया से चला गया कि तेरा जिक्र करने को जी नहीं चाहता था, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। अगर कोई बंदा इस हालत में मर गया कि कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता था, अगर कोई बंदा मुसलमान इस हालत में मर गया कि मस्जिद में जाने को जी नहीं चाहता था, अगर कोई बंदा इस हालत में मर गया कि अल्लाह का जिक्र करने को उसका जी नहीं चाहता था, फिर सोचो जरा कब्र में क्या जवाब देगा, हशर में क्या जवाब देगा, उसकी कब्र की हालत क्या होगी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा होगी या जन्नत के बागों में से बाग होगी, फैसला आपके हाथ में है। उसकी कब्र में क्या होगा मुझे और आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको खुद पता है फिर मेरा क्या हाल होगा। ऐ मेरे बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों और नौजवानों, सोचो जरा, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं है कि नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो जी नहीं चाहता, कुरान भी पढ़ना चाहते हैं तो जी नहीं चाहता, अल्लाह का जिक्र भी करना चाहते हैं तो जी नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अरसा गुजर गया कुरान खोल के नहीं देखा कभी? ऐसा तो नहीं है अरसा गुजर गया नमाज को छोड़ते छोड़ते? ऐसा तो नहीं है कि अरसा गुजर गया कभी जिक्र की महफिल में जाके बैठे ही नहीं? ऐसा तो नहीं कि अरसा गुजर गया करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस पर कभी दरूद ही नहीं पड़ा? ऐ बंदा मुसलमान सोच, कुरान क्या ऐलान करता है? कुरान तो एक ऐलान करता है, ऐलान कि ए इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि मैंने तुझे बेहतरीन साख्त में पैदा किया, खूबसूरत बनाया तुझे। फिर कुरान तो ऐलान फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपने जिक्र के लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जिन्नों और इंसानों को। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपने जिक्र के लिए पैदा किया है, बस मेरे जिक्र के लिए। अल्लाह, अपनी इबादत के लिए मैंने जिन और इंसानों को, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह। ऐ मुसलमान सोच जरा, क्यों गफलत के चादर ओढ़ के बैठा है? अल्लाह का जिक्र कर, वो तेरा चर्चा करेगा, तेरी परेशानियां दूर करेगा, तेरी दुनिया भी, तेरी कब्र भी, तेरी हशर भी अच्छा, हर जगह पर मकाम। फिर जो बंदा अल्लाह का जिक्र करने वाला है, ये बात अपने जहन में रख लो, वो मायूस नहीं होता। अगर बीमारी आती भी है तो अल्लाह के जिक्र की बरकत से वो छोटी होकर टल जाती है, मुसीबत आती भी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की बरकत से वो छोटी होकर टल जाती है। वो रब तो हमेशा से हमेशा रहने वाला है, हमेशा सरबराही, हमेशा बादशाही अल्लाह की है, हमेशा से हमेशा तक उसी की ही बादशाही है। आज हम ना गाफिल हो गए हम लोग, भूल गए। और जो जिक्र करने वाले लोग हैं अब उनका भी सुन लें, जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो नमाज पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, जो बुराई नहीं करता, जो अच्छे काम करता है, बुराई से मना करता है, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग, उनका भी इनाम भी सुन ले। फिर फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब जिक्र करने वाला बंदा, एक बंदा जिक्र करते 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 दुनिया से चला गया, मौत आ गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत आ गई, वो चला गया।
अब वो जो जिक्र करने वाला था वो चला गया। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत दाता अली हजवेरी हमारे लाहौर शहर में है, पाकिस्तान में लाहौर शहर में हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ पर मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ पर जो बुजुर्गान दीन हैं, थोड़ा आगे चले जाए तो पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, थोड़ा इस साइड पे चले जाए मेरी बैक साइड वाली साइड पे तो पीर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। मतलब ये जो बुजुर्गान दीन जितने भी गुजरे हैं, अगर आप इंडिया में चले जाएं तो वहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साबर पिया और बहुत सारे बुजुर्गान दीन, जो भी अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग इस दुनिया में पूरी रुए जमीन के किसी भी कोने पर बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पर हैं, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मालिक उनका चर्चा करता है। अब ये लोग क्या कहते हैं, ऐ बारी ताला जब हम जिंदा थे तेरा जिक्र करते रहे, अब तो हमें मौत आ गई। कोई भी अल्लाह का कामिल बंदा, अल्लाह के वली, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कामिलीन, अल्लाह तबारक व तआला को जिनको रब तआला ने पसंद फरमाया, अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे, जो बरगजीदा बंदे अल्लाह के हैं, जो अल्लाह के वली हैं, वो कहते हैं सारे जितने भी अल्लाह के वली जहां जहां भी हैं, जब वो दुनिया से चले जाएं तो फिर अपने मालिक की बारगाह में गुजारिश करते हैं, परवरदिगार जब तक हमारी जिंदगी थी हम तेरा जिक्र करते रहे, तू हमारा जिक्र करता रहा। परवरदिगार तेरे हुक्म से हमारी जिंदगियां खत्म हो गई, तेरे हुक्म से हमने मौत के प्याले को पी लिया, तेरे हुक्म से हम एक जहान से दूसरे जहान में आ गए। अल्लाह अब हमारा दुनिया में कौन जिक्र करेगा? अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होता है, जब तक तुम्हारी जिंदगी थी तुम मेरा जिक्र करते रहे, मैं तुम्हारा जिक्र करता रहा। अब जब तक तुम्हारे रब की, यानी जब तक मेरी जिंदगी है उस वक्त तक फिर मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। आज दाता अली हजवेरी को गुजरे हुए 9.5 साल गुजर गए, आज मेरे अली शाह साहब को गुजरे हुए कितना अरसा गुजर गया, आज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गुजरे हुए कितना अरसा गुजर गया, आज साबर पिया को गुजरे हुए कितना अरसा गुजर गया, आज हजरत गौसल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुजरे हुए कितना अरसा गुजर गया। यह है अज़कुरुकुम कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे रब की जब तक जिंदगी है वो तुम्हारा जिक्र करता रहेगा। वो तो हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला है, वो तो मालिक है जो हमेशा से हमेशा कायम रहने वाला रब है, वो उसका जिक्र करता रहेगा, जो अपनी जिंदगी में उसका जिक्र करेगा। आए आज हम भी सोचें जरा, हम किन लोगों में शामिल हैं? कहीं ऐसे लोगों में शामिल तो नहीं है कि जो कभी ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं, ना ज़कात देते हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर नमाज पढ़ने के आदी नहीं, किसी नमाजी से दोस्ती कर लो। उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर कुरान पढ़ने के आदी नहीं तो कुरान पढ़ने वाले से दोस्ती कर लो। याद रखो, मुसलमानों की सफ़ों के अंदर मुसलमान बन के लोग दाखिल हो गए हैं, मुसलमान नहीं। अपना ख्याल रखना है। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। खत्मे नबूवत पर अपना अकीदा मजबूत रखना। मुसलमानों की सफ़ों के अंदर गैर मुस्लिम दाखिल होकर वो तुम्हारे ईमानों को खराब करना चाहते हैं। अपने ईमानों की हिफाजत करनी है, अपने ईमानों का ध्यान रखना है, अपने ईमान की हिफाजत करना मुसलमान तेरी जिम्मेदारी है। ये हर शोबे में दाखिल हो गए हैं। टेलीविजन पर भी मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए। ख्याल करो, इनका ध्यान रखो जरा। कोई पोस्ट शेयर करने से पहले ख्याल किया करो, इसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है। किसी पोस्ट को भी फेसबुक पर शेयर करने से पहले देख लिया करें। और टीवी पर बैठने वाले जो लोग हैं, जो टीवी के ऊपर बैठकर, टीवी में बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मीडिया पे बैठकर, ख्याल रखा करें कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें तो नहीं हो रही, कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश तो नहीं हो रही। इसी तरह एक तबका ये भी आ गया है, जो आप देखते होंगे अखबारात में और दीवारों पर इश्तिहारात के वो जो वॉल चॉकिंग की होती है उसमें, अब तो टीवी पे आके सरेआम ये कहा जाता है हर काम हनुमान की मदद से, हर काम मुवक्कलात की मदद से। ये मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों के दुश्मन शामिल हो गए हों।
کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ خیال رکھیں ذرا کہ مسلمانوں کے ایمانوں کو خراب کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر مسلمان بن کے شامل تو نہیں ہو گئے کہیں؟ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں خیال کرو، نوجوانوں اور بزرگوں، ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک شعبہ ہے ایسے ہی، ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ جو غفلت ہے نا، غفلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، چرچا ہوگا تمہارا۔ اے میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، خدا را اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، غافل نہ رہا، خیال کیا کریں، توبہ کیا کریں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا استخارہ پروگرام ہوگا، اب ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ استخارہ پروگرام میں آپ اپنے روحانی مسائل، بیماریاں اور کاروباری مسائل اس پہ ضرور ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے معلومات لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ استخارہ پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ استخارہ پروگرام میں آپ لوگوں کو دینی اور روحانی مسائل کے بارے میں ڈسکس کی جائے، تاکہ لوگوں کو جو لوگوں کے ایسے شریف خاندان، ایسی شریف بیٹیاں، ایسی شریف بہنیں، ایسے شریف لوگ جو پھنسے ہوتے ہیں ان لوگوں کے سامنے، جو استخارے کے نام پر سادہ لوگ مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ روحانی معاملات میں جتنا ہو سکے رہنمائی کی جائے۔ یہ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کال پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم۔ ایک رشتے کے لیے استخارہ ڈلوانا ہے۔ جی جی بچی کا نام ہے تامین احمد، جی جی تختی سے جی جی تامین جی جی احمد، ماں کا نام نائلہ اور لڑکے کا نام ہے وجیح الزماں، ٹھیک ہے وجیح الزماں، اور ماں کا نام طاہرہ سنبل۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ آپ نے ناظرین سنا ہوگا، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، استخارے کے لیے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ استخارے کے نام پر لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک بہن ہماری نے ٹیلی فون کال پہ آپ کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ پوچھ رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ استخارہ کہاں سے کروایا جائے۔ پہلی بات تو میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، خصوصی توجہ طلب بات ہے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے استخارہ نکلوانے کے لیے کم از کم کسی دیندار بندے سے رابطہ رکھا کریں۔ ایسی کسی کو کہہ دیا جی وہ بندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کے پاس سے استخارہ نکلوایا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی بھی مسلمان اگر خود اپنی بہن بیٹی کے لیے استخارہ نکالے گا زیادہ بہتر نکلے گا بنسبت کسی سے جا کے پوچھنے سے۔ اپنی بیٹی کے لیے جو ماں استخارہ کرے گی، جس درد سے وہ اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، کیونکہ اور تو نہیں کر سکتا، جس درد سے باپ اپنی بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے کرے گا کوئی اور تو نہیں کر سکتا، جس درد سے بیٹی خود یہ عمل کرے گی کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ بہتر طریقہ ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، استخارہ خود کیا کریں۔ اور کئی لوگوں کی یہ مطلب طبیعت اور مزاج میں یہ بات آ گئی ہے، سوچ میں یہ بات آ گئی ہے کہ نہیں جی نہیں، ہمارا تو استخارہ ٹھیک نکلنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کوئی بھی اگر اپنے گھر میں اپنی ذات کے لیے، اپنی بہن بیٹی کے لیے، جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہی کرنی ہے نا، دعا ہی کرنی ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ بھیجنی ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں جو بہتر ہے اس کو کر دے۔ ہونا تو ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ باقی تو سارے کے سارے اسی کا ہی نظام ہے نا، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے استخارہ خود کیا کریں، کوشش کیا کریں، استخارہ خود کیا کریں۔ استخارہ خود کریں گے تو فائدہ ہوگا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب سوچئے کہاں پر کریں استخارہ؟
تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں، آج تو جدید دور ہے، تو کسی ویب سائٹس کے اوپر جو خصوصی طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو دینی جماعتیں ہیں ہماری پاکستان کے اندر، ان کی ویب سائٹ سے خصوصی طور پر، عام جگہوں پر نہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر ایسے بندے کے ٹیٹے چڑھ جائیں کہ جس نے پہلے خود کہتا تھا ہر کام ہنومان کی مدد سے، اب وہ ویب سائٹ پہ آ گیا ہے کہ اس کے ٹیٹے پھر نہ چڑھ جائیں کہیں۔ جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کی جماعت کی ویب سائٹ کے اوپر استخارے کے طریقے دیے ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری بھی ہے www.anwaremedina.com، اس کے اوپر آپ استخارہ طریقہ دیا ہوا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے، استخارے کے حساب سے بہت بہتر نہیں نکلتا، گزارا چل جائے گا اگر کرنا چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کا نصیب اچھا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کا اللہ نصیب اچھا بنائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 بھائی۔ بھائی جان میں نے نا پراپرٹی کا استخارہ کروانا تھا۔ جی جی بولیں۔ اچھا میں پراپرٹی میں ہے بھائی جان، 2 دکانیں ہیں، ایک جان سینٹر میں ہے، ایک آریہ سماج گلی میں ہے، تو کون سی ہمارے لیے بہتر رہے گی؟ نہیں، آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جان۔ اچھا، کون کون سی دوبارہ بتائیں؟ ایک ہے آریہ سماج گلی میں پچھرا میں، ٹھیک ہے، ایک ہے جان سینٹر میں۔ اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو اپنا جان نام سینٹر بتائیں میں گے، اپنا نام بتائیں گے؟ محمد عدیل۔ جی ٹھیک ہے۔ بھائی نے پوچھا ہے، ناظرین نے سنا ہوگا کہ کام کے لیے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے بہتر کون سی ہے۔ یہاں میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، توکل اللہ پر توکل کرنا کہ باری تعالیٰ تیرے بارگاہ میں جو بہتر ہے وہ کر لیں۔ استخارے کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا کہ باری تعالیٰ میرے لیے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پر کوشش کیا کریں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ استخارہ خود کیا کریں، جیسے میں نے ابھی گزارش کی ہے۔ بھائی سے گزارش ہے کہ جو پہلے والی دکان کا بتایا ہے وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ جی میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جتنے بھی استخارہ میں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، اور استخارے کے حوالے سے لوگ اپنے گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے استخارے کے لیے آتے ہیں نا، تو سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر ان کو میں تفصیل سے کوشش کرتا ہوں بتانے کی، جہاں تک ہو سکے ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، آئی سی یو میں ہے، ان کے گردوں کا انفیکشن ہوا ہوا، ڈائلائسس پر ہیں وہ، ڈائلائسس ہو چکا ہے، بس وہ آئی سی یو کے اندر ہیں اس وقت موجود۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بھائی نے ایک دعا کے لیے کہا ہے، دعا کے لیے ہے نا، ان کے والد محترم جو ہیں وہ ان کے گردوں کے ڈائلائسس ہو رہے ہیں، تو وہ دعا کے لیے کہنا چاہ رہے تھے۔ ایکچوئل باپ ہے نا پریشان ہے، میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا پاکستانی معاشرہ کیا ہے، بیٹا اپنے باپ کے لیے کتنا پریشان ہے۔ اللہ، پریشانی کے عالم سے بات بھی نہیں ہو رہی، باپ بیمار ہے اور بیٹا پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان کی سرزمین پر یہی ماحول ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی بیماری سے پریشان ہوتا ہے، اپنے باپ کی پریشانی میں بیٹا بھی پریشان ہوتا ہے، اور باپ بھی اپنی اولاد کی پریشانی میں پریشان رہتا ہے۔ والدین تو رہتے ہیں نا، لیکن اولادیں اللہ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ، ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر، ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیٹی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہو اپنی ساس کی پریشانی کی وجہ سے بھی بڑی پریشان ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہو اپنے سسر کی بیماری کی وجہ سے بھی بڑی پریشان ہوتی ہے۔ یہ ہمارا الحمدللہ مسلمانوں کا اور پاکستان کا یہ معاشرہ الحمدللہ اپنے والدین کے لیے، بچوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، اس بھائی نے چھوٹا سا پیغام دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو مسلمانوں کے بچوں، اپنے باپ کی پریشانی میں برابر کے شریک ہوا کرو۔ جب بیمار والد کو کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے لیے دعا کیا کرو، لوگوں سے بھی دعا کروایا کرو۔ انشاءاللہ ہم اس بھائی کے والد محترم کے لیے جتنے لوگ بھی اس وقت دعا سن رہے ہیں، یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اس بچے کے والد کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ
उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद मोहतरम को अपनी रहमत पाक सदका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अपने बच्चों में खुशियों से रहना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूफी साहब क्या हाल है? जी जी सूफी साहब, मैं वकास बात कर रहा हूँ। मेरा नाम वकास है और मेरी वालदा का जो नाम है वो जमीला बीबी है। आपकी आवाज़ कट रही है भाई, क्या कह रहे हैं? आवाज़ ब्रेक हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सूफी साहब, मैं वकास बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा नाम वकास है और मेरी वालदा का नाम जमीला बीबी है। जी जी तो सूफी साहब, हफ्ते की रात को रात 2 बजे की फ्लाइट से मैं दुबई जा रहा हूँ विजिट वीजे पे। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह होने हैं मेरी नौकरी के लिए। तो मेरे बाबा ने भी पीछे 20 साल जो दुबई में गुजारे, तो उन्होंने कॉल करके वहाँ पे लोगों को कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप विजिट पे भेज दें, हम यहाँ पे इनको नौकरी तलाश करके लगवा देते जी, हैं। ठीक है। तो काइंडली आप मेरे लिए खसूसी दुआ करें और हर नमाज के बाद दुआ करें ताकि वहाँ जाके मुझे कहीं ना कहीं नौकरी लाजमी मिल जाए ताकि मुझे वापस ना आना पड़े। जी ठीक। भाई ने जो दुआ के लिए कहा है, नाज़रीन ने सुना होगा, हर ऐसा बंदा, हर वो साथी या वो लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और सोच रहे हैं नौकरी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कल करके जाना चाहिए। दुआ ठीक है करवा के जानी चाहिए बुज़ुर्गों से भी, लेकिन साथ साथ मैं भाई से गुजारिश करना चाहूँगा नमाज की पाबंदी करें। वहाँ जाकर भी, जहाँ भी जाके काम करना चाह रहे हैं, नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ के फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद मुकम्मल जो सूरत है 100 मरतबा सूरत पढ़ के दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम कर खुद भी पी लें, अलावा इसके ना भी पिएँ। खाली सूरत फजर, नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद अगर ये तस्बीहात को पढ़ा जाए, इस कुरान की सूरत को पढ़ा जाए, तो अल्लाह ताला के फजल करम से जिनकी नौकरी नहीं भी है मिल जाएगी, और जिनकी नौकरी है और उसमें प्रमोशन नहीं हो रही उनकी प्रमोशन भी हो जाएगी। और ख़ासकर जो रिस्क के मामले में परेशान हैं, जो नौकरियों के मामले में परेशान हैं, उनकी तालीम के मुताबिक उनकी नौकरी नहीं, वो भी इसी वजीफ़े। लेकिन नाज़रीन से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा, जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा करें, जब भी कोई कुरान की आयत को पढ़ा करें, तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा करें बस, कि बारी ताला तू राज़ी हो जा, तुझे राज़ी करने के लिए तेरा जिक्र कर रहा हूँ बस मैं, कि तू राज़ी हो जा। मर्दों से गुजारिश है, जहाँ जहाँ मुसलमानों के ममालिक में रहते हैं मसाजिद में जाके जमात से नमाज को पढ़ा करें, और जहाँ मुसलमान ममालिक में नहीं रहते तो लाजम बात है वहाँ पर उनके लिए बड़ा जाना, मस्जिदों में जाके जमात से नमाज पढ़ना मुश्किल होता है, दूर दराज होती हैं। और नमाज को पढ़ के नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ा करें। बहनों बेटियों से गुजारिश है, घरों में नमाज को अदा करके और उसके बाद फिर इसी सूरत को पढ़ा जाए। बेटी अपने बाप के लिए भी पढ़ सकती है, बहन अपने भाई के लिए भी पढ़ सकती है, बीवी अपने शोहर के लिए भी पढ़ सकती है। इसी कुरान की आयतों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ा जाए। और याद रखें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बराह रास्त उस पर होगी। गुनाहों से भी बचेगा, बुराइयों से भी बचेगा, बुरे अमाल से भी बचेगा, नमाजी भी हो जाएगा, गफलत भी दूर हो जाएगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, नौकरी भी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कश्मीर में भी, सऊदी अरब में भी, दुबई, मस्कत, कतर, शारजा में भी, और अरब की पूरी पट्टी में भी, और लंदन में भी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप के पूरे ममालिक के अंदर, कोरिया में भी, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर, नहीं हर मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोज़ी से बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान में रहने वाले समझते हैं कि जो यूरोप के अंदर लोग बैठे हैं वो बड़े 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 खुशहाल हैं। मैं आपको हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में बता सकता हूँ लोग जो रोज़ी की वजह से बड़े परेशान हैं, हज़ारों की तादाद में बता सकता हूँ जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने मुल्क में वापस आ सकें। बेशुमार लोग भरे पड़े हुए हैं, अपने मुल्क से कमाने के लिए गए थे, वहाँ पर रोज़ी नहीं मिल रही अब, और इतने तंग हैं कि वापस आने का किराया नहीं है। तो जहाँ भी लोग परेशान हैं, इस सूरत को पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शायद किसी कॉलर ने कॉल की है तो कॉल कट गई है। तो मैं यहाँ पर नाज़रीन से गुजारिश करना चाह रहा था कि परेशानी की हालत में, दुख और तकलीफ़ की हालत में, मुसीबत की हालत में
बेरोजगारी की हालत में, कारोबारी नुकसान की सूरत में, है ना, ऐसी सूरतों के अंदर शैतान बड़ा हमला करता है। शैतान की कोशिश होती है, जो ज्यादा बीमार है उसके ऊपर शैतान बड़े हमले करता रहता है, जो तंगदस्त है शैतान उस पर बड़े हमले करता है, जो बेरोजगार है शैतान उस पर बड़े हमले करता है, और जो बंदा रिस्क और रोजी के मामले में परेशानी है शैतान बड़े हमले करता है। वो देख, वो तो शराब भी पीता है, वो तो बुरे काम भी करता है, वो तो बुराइयां भी करता है, उसको भी रोजी मिल रही है। मेरे भाइयों याद रखो, एक बंदा हराम कमा के खा रहा है और एक बंदा हलाल की तलाश में है, यही कितना बड़ा करम है। देख, एक हराम और हलाल की तमीज ही नहीं कर रहा और एक हलाल की तलाश में है, कितना बड़ा करम है। यही बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने तुझे समझ और शऊर दिया है कि तूने कोई गलत काम नहीं करना। ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है। शैतान बड़े हमले करता है, याद रखें, बीमारी की हालत में, तंगदस्ती की हालत में, बेरोजगारी की हालत में, मुसीबत की हालत में उसकी कोशिश होती है इसके मुंह से ऐसे लफ्ज निकलवाए जाए जिससे इसका ईमान ज़ाया हो जाए। तो मुसलमान, तेरे पास ईमान कीमती चीज़ है, ईमान को बचाया कर, दीनदारों से फौरन दोस्ती किया कर, दीनदारों के पास चला जाया कर, दीनी इज्तिमात के अंदर चला जाया कर, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की किसी महफिल मिलाद में चला जाया कर, नात खानी के अंदर चला जाया कर, तो उससे बड़ा फायदा होगा। तेरे ज़हन को सुकून मिलेगा, तबीयत दुरुस्त होगी, फैसला करना आसान हो जाएगा। इसलिए शैतान के चक्रों से बचने का बेहतरीन तरीका है अल्लाह का जिक्र करें, मसाजिद का रुख करें। मसाजिद का रुख करेंगे तो अल्लाह ताला की कर्म नवाजी से, शैतान के हमलों से बचे रहेंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मस्जिद में आते जाते जिसको देखो उसके ईमान की गवाही दिया करो। अल्लाह, जिसको मस्जिद में आते जाते देखो मुसलमानों मर्दों में, उसके ईमान की गवाही दिया करो। अल्लाह अकबर। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, जब परेशानी आए तो मसाजिद का रुख किया करो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत साहब, मेरा नाम हीरा सईद है। जी बेटा। और मेरी वालदा का नाम जरीना सईद है। जी ठीक है। जी, मसला मेरा यह है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है कई दिनों से। ओके। आपका पानी भी पी रही हूँ। ठीक हो गया। 9 तारीख को मेरा पेपर है। ठीक है बेटा। चक्कर बहुत आते रहते हैं, दिल घबराता है, मेडिसिन भी ले रही हूँ लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही। जी ठीक है बेटा। और मैं अपना साल ज़ाया नहीं करना चाहती, मेरी अम्मी बहुत परेशान है। ठीक है बेटा। अल्लाह ताला। बेटी ने सवाल किया है, नाज़रीन ने सुना होगा, और हर बच्चों वाला, हर औलाद वाला जिसकी औलाद थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पढ़ने के काबिल हो गई है, हर औलाद वाला इस मसले में बड़ा परेशान है। जैसे बेटी है ना, उसने कहा पेपर आने वाले होते हैं, बड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं और ये बता रही हैं दिल घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, रोने को दिल चाहता है। मैं निशानियां बताने लगा हूँ। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रोने को दिल चाहता है, ऐसे होता है जैसे मेरा सांस रुक जाएगा, ऐसे होता है जैसे मेरा गला किसी ने पकड़ लिया है, ऐसे होता है जैसे पता नहीं मैंने अभी मर जाना है, ऐसा होता है। और बाद का ऐसा होता है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं बेकार ज़िंदगी है, मैं कोई कामयाब नहीं होना, चाहे कारोबारी हो या तालीम का मामला हो। यहाँ मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, इसका नाम जादू नहीं है, इसका नाम जिन भी नहीं है, इसका नाम भूत परी भी नहीं है, ये किसी ने अमल नहीं किया, ये टेंशन लेने से होता है, सोचने से होता है। बच्चे जब ये सोच लेते हैं पेपर मेरे सर पे आ गए, परेशानी की हालत में ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो बेटी से मेरी स्पेशली तौर पे गुजारिश है, आयतुल कुर्सी पूरी मुकम्मल जो है उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले 11 दफ़ा पढ़े, फिर आयतुल कुर्सी 11 दफ़ा पढ़े, दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफ़ा पढ़ के हर नमाज के बाद 5 नमाजों में पढ़ के पानी पे दम करके खुद पी ले। और अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो फिर क्या करें, फिर माँ या बाप उसको पढ़ के पानी पे दम करके पिला दें, अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हो जाएंगे। मैंने अलामात बताई है ना, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रोने को दिल चाहता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। मेरे भाइयों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, ये कुछ जादू या जिन नहीं होता, ये ज़हन में रखें, कोई भूत परी नहीं होती। ये सिर्फ जब बंदा ज़हनी टेंशन किसी चीज़ को डीप जाके सोचता है, बच्चा हो या बड़ा, बच्चा अपने पेपरों के मामलात में डीप जाके सोचता होगा, पढ़ाई के मामले में डीप जाके सोचता होगा। बात बच्चों से कोई गलती ऐसी हो जाती है जिसके गिर्द वो घूमते रहते हैं और उनको टेंशन शुरू हो जाती है। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में सोचते रहते हैं, कोई भाई अपने कारोबार के बारे में सोचता रहता है। बात का ऐसा भी होता है कि बंदे से कोई ऐसी गलती हो जाती है, उस गलती की बिना पर जब वो डीप जाके सोचता है तो ये प्रॉब्लम चल पड़ती हैं। तो बेहतरीन तरीका है
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और आयतल कुर्सी और दुरूद पाक 11 दफ़ा फजर की नमाज के बाद तो लाजमी पढ़ें। इशा की नमाज के बाद मर्द जमात से नमाज पढ़ के, नमाज के बाद पढ़ के पानी पे दम करके पी लें, उससे बेहतर हो जाएगा। अगर माँ बाप के घर में बच्चे ऐसा किसी के साथ हो गया है तो बच्चों को ये पढ़ के पानी पे दम करके पिला दें, फिर भी ठीक हो जाएगा। अलावा इसके जिसको मिसाल के तौर पर आयतल कुर्सी नहीं आती तो फिर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फजर की नमाज के बाद 4 तस्बीहां और इशा की नमाज के बाद या हय्यो या क़य्यूम 400 मरतबा, दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफ़ा। तादाद में कमी पेशी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ना है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, चाहे कोई भी वजीफ़ा पढ़ना है तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए पढ़ना है, किसी और काम के लिए नहीं। अल्लाह के जिक्र को करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए तो ये काम खुद ब खुद ही पूरे हो जाएंगे। हम तो एक परेशानी को लेके बैठे हैं ना कि मेरी ये मिसाल के तौर पर कारोबारी परेशानी है, तालीम की परेशानी है, घरेलू परेशानी है, हम तो एक परेशानी के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं ना। जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वजीफा पढ़ेंगे इनाम क्या मिलेगा? आने वाली परेशानियां भी उसी के सदके दूर हो जाएंगी। फिर तो मेरी गुजारिश है कोशिश किया करें कि जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें। बेटी से गुजारिश है वजीफा पढ़ के पानी पे दम करके पी लें, अल्लाह ताला के फजलो करम से, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके से ज़रूर इसको शिफा मिलेगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो वो बेटे के लिए मैं बहुत परेशान थी, जी जी तो मैंने पीर साहब से बात करनी थी कि पीर साहब से अर्ज करनी थी कि वो शिकावी कंपनी में गया है, जी ठीक है। तो वो उसका मसला भी कोई हल नहीं हो रहा, वो बहुत परेशान है कि ना उसका हंगामा लगा है ठीक और ना कुछ उसी सैलरी वगैरह का पता चलता है। ठीक है ठीक। तो उसके लिए बात करनी थी पीर साहब से। जी मैं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी 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 मैंने आपकी बात सुनी है। तो वो उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ कि अल्लाह करे जी ठीक है, जी मैं दुआ करता हूँ। बहना ने सवाल किया है, इनका बच्चा जो है वो प्रदेश में गया है और परेशान है, वहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही। ऐसा देखने में आता है कि बच्चे यहाँ से नौकरी करने के लिए किसी दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर जाके नौकरियाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती। माँ तो फिर माँ होती है ना, माँ तो फिर पीछे परेशान हो जाती है ना। माएँ तो उनके अंदर एक ममता जाग रही होती है ना, वो तो फिर परेशान होती हैं। माँ तो सोचती है ना मेरा बेटा पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा, पता नहीं मेरे बेटे को रात को उसको सर्दी तो नहीं लग रही होगी। हालांकि बेटा जवान होता है, कारोबार काम करने के लिए गया होता है, लेकिन माएँ तो माएँ होती हैं ना। तो माँ की जो दुआ होती है ना, ये बंदे को तार देती है, बंदे को कामयाब कर देती है। इनसे मेरी गुजारिश है फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन और सूरत रहमान एक एक मरतबा पढ़ें, दुरूद पाक की एक तस्बीह ज़रूर साथ पढ़ें, और इशा की नमाज के बाद सूरत मुल्क और सूरत मुज़म्मिल इसको एक एक मरतबा पढ़ें और एक एक तस्बीह साथ दुरूद पाक की ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से जिन माओं के लाल परदेश में बेरोज़गार हैं, अल्लाह की रहमत से, मेरे सरकार के सदक़े से उनको नौकरियां या कारोबार या रिज़्क़ का ज़रिया उनको कोई बन जाएगा। और जिनके बच्चे यहाँ पर भी रिज़्क़ और रोज़ी के मामले में परेशान हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है वालिदैन अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ भी करें और नमाज फ़जर के बाद सूरत यासीन और सूरत रहमान एक एक मरतबा, साथ 100 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लिया जाए। जो दुरूद पाक भी ज़ुबान पर रवा है उसे पढ़ा जाए। इशा की नमाज के बाद सूरत रहमान और सूरत मुज़म्मिल एक एक दफ़ा पढ़ी जाए, पहले और बाद में, या मुकम्मल तो एक ही मरतबा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। उससे भी अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला के फजल करम से मामलात में बेहतरी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं बहुत सारे नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा। नौजवानों सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान होगी पीछे। जिस माँ को तुम कहते हैं मामा मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, माँ देखो कितनी औलाद के लिए परेशान होती है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने परेशान होते हैं, और बच्चे बस ये बात कहते हैं नहीं पापा आपको मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि माँ की ममता कितनी तड़प रही होगी। बच्चा तो पता नहीं, हो सकता है 3 टाइम खाना भी खाता होगा, यहाँ माँ तो मेरे ख्याल के मुताबिक माँ जो है वो बेचारी 3 टाइम खाना भी नहीं, सोच सोच के क्या खाना,
4 लुकमे लगा के छोड़ देती होगी, पता नहीं मेरे लाल को नौकरी मिली है कि नहीं मिली। तो मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने वालिदैन का ख्याल किया करें, वालिदैन का अदब किया करें, वालिदैन का ध्यान रखा करें। माएँ अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान होती हैं। इसी तरह उन बेटियों से कहना चाहूँगा जो बेटियाँ शादी होके अपने घरों में चली जाती हैं और पीछे माँ को टेलीफोन तक भी नहीं करती, उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा अपनी माँ बाप का ध्यान रखा करो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्लाह में ग़ुलामी नसीब फरमाए। मैं यहाँ नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, कोशिश किया करें, कोशिश किया करें, कोशिश किया करें, जितने भी वज़ाइफ पढ़े जाएँ नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सहाबे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ऐ मालिक ज़ुल जलाल, जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं इन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद वाले बना। ए अल्लाह, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फरमा। हम सबको नेकी को फैलाने की तौफीक अता फरमा। जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने, बहनों बेटियों ने, बुज़ुर्गों ने इस प्रोग्राम को देखा है, ए अल्लाह उनके दिलों की मुरादों को पूरा फरमा। अनवार मदीना की इस टीम को कामयाबियाँ अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल के सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो मुलाकात के लिए जो लोग तशरीफ़ लेके आते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। यहाँ पर बैठना है, जितनी देर अल्लाह का ज़िक्र किया करें। किसी की बारी 1 घंटे बाद आ जाती है, 2 घंटे बाद, किसी की 4 घंटे बाद। असल में जब सुबह टेलीफोन किया करें तो मालूम कर लिया करें मेरा नंबर है, कितने बजे तक बारी आएगी, तो वो आपको आगाह कर दिया करेंगे कि इतने बजे तक आके, ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर भाइयों से गुजारिश है कि इसार और कुर्बानी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। कोशिश किया करें, कोई ज़रूरतमंद बैठा है उसको भेज दिया करें। बारी तो आ ही जानी है, बारी तो आ ही जानी है। तो गुजारिश ये है कि जितने साथी मुलाकात के लिए आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बैठा करें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें। तो जैसे बारी आए आप अपनी बारी पे तशरीफ़ लाया करें। और कुछ लोगों की आदत बन गई है कि चूँकि बैठता हूँ मैं, तो कोशिश होती है मेरी, मैं जो मेरा ज़ोहर के नमाज का टाइम का है उससे पहले मैं बैठ जाता हूँ। किसी को टोकन नहीं मिला, किसी की बारी नहीं आई, कोई एमरजेंसी में है, तो मैं 1 घंटा पहले बैठ जाता हूँ ताकि ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो परेशान हैं, अचानक से किसी की बीमारी का मसला है, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई एमरजेंसी में है, तो उस वक्त उनसे मुलाकात कर ली जाती है। इसी तरह जब मुलाकात के बाद भी मैं अक्सर औक़ात बैठ जाता हूँ ताकि जो लोग जिनको टोकन नहीं मिला उनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन कुछ लोग मखसूस हैं जिन्होंने आदत बना ली आना ही उसी टाइम है। अब उन लोगों को हक मारा जाता है जो बेचारे पहली मरतबा आ रहे हैं। किसी की माँ हॉस्पिटल में है, किसी का बाप हॉस्पिटल में है, किसी की बहन हॉस्पिटल में है, किसी की बीवी हॉस्पिटल में है, किसी की बेटी हॉस्पिटल में है। तो एमरजेंसी टाइम के लिए मैंने 1 घंटा पहले बैठ जाता हूँ, 1 घंटा बाद में उठता हूँ ताकि ना लोग जो ना रहते हैं, जो किसी को टोकन नहीं मिला तो आ जाए। तो कुछ लोग आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, वो जानबूझकर उसी टाइम पर आते हैं। तो खुदारा लोगों को हक ना मारा करें। ऐसा नहीं है मैं किसी बंदे को बुला लेता हूँ कि जनाब तुमने रोज़ाना उसी टाइम ही आना है। मैं कह देता हूँ भाई किसी को इमरजेंसी तो उस टाइम आ जाया करो। अब वो उस टाइम आना, वो कहते हैं जनाब फिर हमारी बारी नहीं आई, फिर शोर करते हैं। गुजारिश है, अल्लाह की रज़ा के लिए हम भी बैठे हैं, आप भी अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।